पुणी आलू टेंशन आलू गाड़ी अटकाइले ममता सरकार। मुख्यमंत्री ममता बानार्जी आदेश। पश्चिमबंग राज्य कौन से राज्य को आलू हेब नहीं रप्तानी। पश्चिमबंग राज्य ओडिशा को आलू नहीं आसुवा बहु ट्रक को सीमांत अटकाइले पश्चिमबंग पुलिस। एवं कौन से शीतल भंडार रे आलू नहीं। पश्चिमबंग आलू न आसिले यार बड़ प्रभाव पड़ो। पश्चिमबंग राज्यर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी 3 दिन पूर्व पश्चिमबंग राज्य पुलिस को ताकीद करिसेंति कि जे पश्चिमबंग राज्य कौन से राज्य को आलू पियाज रप्तानी हेब नहीं, जहा फल रे ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, आसाम, बांग्लादेश, भूटान देश आदि रे आलू पियाज दरदाम वृद्धि पाइबो। ए सबो राज्य रे राज्य सरकार पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्य आलू पियाज रप्तानी करुछंती और खुचरा व्यवसायी माने आलू पियाज बिक्री करुछंती। अन्यपटे जदि आलू पियाज लोके किणुवा बेले पचा आलू पियाज किछि बाहरुछि। एवं राज्यर व्यवसायी माने आलू निज उद्यम आनी जोगाइबा दायित्व नेबे नाही कि मिछ अपवाद मुंडाइबे नाही बोली व्यवसायी माने कहउछंती। ममता बानार्जी आदेश अनुसार आज पश्चिमबंग राज्य ओडिशा सीमांत पश्चिम मेदिनीपुर जिला बेलदा चेकपोस्ट ठारे पश्चिमबंग राज्य आलू पियाज ओडिशा राज्य को आसुवा बेले पश्चिमबंग राज्य पुलिस बहु आलू पियाज ट्रक अटकाई। ममता बानार्जी आदेश अनुसार आलू पियाज रप्तानी ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, आसाम, बांग्लादेश, भूटान आदि देश में आलू पियाज रप्तानी बंद करने कारण 2 मास पूर्व झारखंड में बन्या होइतिबा बेले सेठारु पानी छाड़िबा द्वारा पश्चिम और पूर्व वर्धमान जिला, हाड़ा, गोकुली जिला, पूर्व वर्धमान जिला, हावड़ा, हुगुली जिला, 2 मेदिनीपुर जिला बन्या पानी रे बुड़ी जाइथिला, जहा फल रे आलू चाष हेउथुवा पूर्व वर्धमान और हुगुली जिलार ताड़केश्वर आलू चाष जमी जलमग्न होई बहु संख्यार आलू चाषींकर आर्थिक क्षयक्षति होइछि। केंद्र सरकार को जणाइथिले सुद्धा केंद्र सरकार कौनसी आर्थिक अनुदान दे नथिले। नाम बोल सीनू मेरा नाम। क्या हुआ? वो आलू लोड करके आया था और रात 3 बजे आया। वो 3 बजे में पूरा पुलिस गेट लगा के वो आलू नहीं जाना देता है आंध्रा का बाहर का, वो बंगाल में फिर गाड़ी घुमा के पीछे जा बोल के और पीछे कर दिया। वो गाड़ी पीछे आके फिर इधर में खड़ा कर दिया रात 3 बजे से। वो पार्टी को फोन किया है, वो क्या करेगा। और अभी तक इधर में 10-15 गाड़ी है, वो पीछे में बहुत गाड़ी है। वो करकपुर में आगे और टोल गेट का पास में वो पूरा आलू गाड़ी पूरा रोक दिया। मिनिस्टर बंद करने के लिए ऑर्डर दिया है, इसलिए पूरा बंद करता है। वो आलू को जाने नहीं देता है। पीछे करके कहाँ लोड करेगा, वो गाड़ी लोड किया उधर में खाली करो, दूसरा माल लेके जाओ, आलू और नहीं जाएगा। पूर्व पश्चिम मेदिनीपुर जिला बन्या पानी जोगु पनीपरिबा चाष सह फूल चाष मध्य नष्ट होइछि, जहा फल रे ओडिशा, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, आसाम, बांग्लादेश, भूटान देश को जदि पश्चिमबंग राज्य आलू पियाज रप्तानी होउछि ताहले पश्चिमबंग राज्य रे आलू पियाज दर बढ़ुछि। सेथिपाई पश्चिमबंग राज्य रे आलू पियाज दरदाम नियंत्रण को कम करने पाई पदक्षेप नहीं ममता बानार्जी। तेणु पश्चिमबंग पुलिस पक्षर गत बुधवार मध्य रात्रि जातीय राजपथ उपरे नाका पॉइंट करी चेकिंग जोरदार जारी रही। रविंद्र बेरा धान नहीं जाइए बेंगल को खाली करके आलू दिन के मालिकर आम निज माल निज गाड़ी। अच्छा मना करे कहले ना गाड़ी जीवन ऊपर ऑर्डर आसी कौन पाई ना आड़ो गाड़ी बंद ओडिशा बंद। ओडिशा पश्चिमबंग बजार आलूर दर केजी पिछा 35 टंका और 40 टंका थिबा बेले पड़ोसी राज्य में आलू 30 टंका रही। बजार दर नियंत्रण और राजपथ सुलभ मूल्य रे आलू केमिति पाई परिबे सेथिपई रप्तानी उपरे रोक लगाइछंती दीदी। वर्तमान समय आलू लगा जाइथिबारु आगामी जनवरी मास पर्यंत यह उपरे रोक लगा जाय बोली अनुमान करा जाउछि। तेबे 60 नंबर जातीय राजपथ उपरे बेंगल पुलिस पक्षरु नाका पॉइंट करा जाई गाड़ी गुड़ी को तन तन करी जांच करा जाउछि। राजपथ उपरे शह शह गाड़ी अटकी रही। तेबे समस्त गला रास्तार पश्चिमबंग कृषि विभाग, एग्रो मार्केटिंग और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी माने नाका पॉइंट करी जगी रही। पाठ लेखा हवा पर्यंत समस्त आलू गाड़ी फेराई नहीं जना पड़ी। আমি প্রথমেই আপনাদের সকলের জানবার জন্য বলি
জিনিসপত্রের দাম, শীতকাল আসছে, ইমিডিয়েট টাস্ক ফোর্সের একটা মিটিং করা হোক এবং আলু আর পেঁয়াজের দামটা কেন বাড়াচ্ছে। আমি আলু বলেছিলাম নিজের রাজ্য আগে পাবে, যেটা আমি প্রোডাকশান দিই। আলু সিড আমরা নিয়ে আসছি, সিড তো আমাদের নেই, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে আনতে হয়, ওরা অনেক দাম নেয়। আলু সিডে প্রবলেম হচ্ছে, বাট এই প্রবলেমটা আগামী দিন আমাদের নিজস্ব করে কিছু করতে হবে যাতে সমাধান হয়। কিন্তু আমরা বলেছিলাম আমাদের যা প্রয়োজন রাজ্যের, সেটাকে রেখে নতুন আলু যতক্ষণ পর্যন্ত না উঠছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাইরে আলুটা যাবে না। এখন তো দেখছি এরা এক্সপোর্ট পর্যন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। প্লিজ টেক স্টক। আমি আজ থেকে মার্কেটিং, অরবিন্দ আমাদের ওঙ্কার মিনার হাতে দুটো ডিপার্টমেন্ট ছিল, একটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট আর একটা মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট এগ্রিকালচার। দুটো খুব বড় ডিপার্টমেন্ট, একজনের দ্বারা সম্ভব নয়। বেচারা মান্নাকে আমি দায়িত্ব দিলাম, অ্যাগ্রো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান করলাম আজ থেকে। সুতরাং প্লিজ টেক এ স্টক, কোন পজিশনে আছে এবং আমাকে জানাতে হবে, টাইম টু টাইম মনিটর করতে হবে। ডিজিকে ডাকনি কেন এই মিটিংয়ে? ইমিডিয়েট কল। সেরকম যদি করে বাংলার আলু বাইরে চলে যায়, আমার প্রয়োজন মিটিয়ে তারা বিক্রি করুক, আমার কোনো আপত্তি নেই, আমি তো বলেই দিয়েছিলাম। এবং আমি ছাড়তেও শুরু করেছিলাম, ছেড়েও ছিলাম অনেকটা। কিন্তু বাংলাকে দাম বাড়িয়ে অন্য জায়গা থেকে মুনাফা করব, আর আমি আলু চাষিদের জন্য ইন্স্যুরেন্স করব, দুটো একসাথে হতে পারে না। আমি অন্য কোনো রাজ্যের সাথে আমার মার্কেটের তুলনা করব না। ইট ডিপেন্ডস অন স্টেট টু স্টেট। সব জায়গায় দাম বেড়েছে বলে আমাকেও দাম বাড়াতে হবে, তার কোনো মানে নেই। আমার এখানে হচ্ছে শস্য শ্যামলা বাংলা, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, চাল উৎপাদন, আলু উৎপাদন, এগুলো বাংলা রেকর্ড হিসেবে কাজ করে। আমি সেখানে অন্য রাজ্যকে বাড়তে দেবো, আমার জিনিস দিয়ে সাপ্লাই করে দেবো, আর আমার নিজের রাজ্যে দাম বাড়াবো, এই যুক্তি হতে পারে না। আমার নিজের রাজ্যের মানুষ খেয়ে তারপর যদি থাকে, আমি নিশ্চয়ই সেটা বিক্রি করার সুযোগ করে দেবো। ইভেন আমি একথাও বলেছিলাম যে তোমার যদি পড়ে থাকে আমি ICDS-এ নিয়ে নেবো, আমি মিড ডে মিলে নিয়ে নেবো, তোমাদেরটা যাতে নষ্ট না হয় আমরা দেখব। নতুন আলু উঠতে উঠতে জানুয়ারির লাস্ট উইক বা ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইক ছাড়া হবে না। সবটাই যদি আপনারা ছেড়ে দেন শুধু বাইরে বিজনেস করবার জন্য, বর্ডার দিয়ে এগুলো যাচ্ছে, আবার কন্ট্রোল করো। আর তার আগে স্টক আমাকে দেখাবে, কত ছিল, কত বেরিয়েছে, এখন কত আছে। কারণ আমি তো রেখে দিতে বলেছিলাম আপ টু জানুয়ারি আমাদের স্টকটা, শুধু বীজের জন্য আলু যেটা লাগে সেটুকু রেখে। তো কেন এটা হলো না এবং আমাকে কেন জানানো হলো না? আমি বলেছিলাম 1 লক্ষ করে করে আমি ছাড়বো, ছাড়তেও শুরু করেছিলাম, তারপরে যতটা পেরেছে নিয়ে নিয়েছে। আমি একটা কথা বলি, রাজীব কুমার তুমিও আছো, এটা কিন্তু প্রেসের সাথে ডাইরেক্ট কানেক্টেডও আছে। কিছু জিনিস ইমিডিয়েট ইউ টেক কেয়ার। হয়তো তুমি চেষ্টা করো, কিন্তু লোকাল পুলিশ ইজ নট হেল্পিং। সবাইকে বলছি না, আমি একাংশ। পলিটিক্যাল নেতাদের নামে সবাই বদনাম করে বেশি। 5 টাকা খেলে 500 টাকা বলে দেয় চোর। কিন্তু পলিটিক্যাল নেতারা টাকা খাওয়ার আগে 10 বার ভাবে জনগণের টাকা খাওয়া কি উচিত। তাদের নিজস্ব একটা দায়বদ্ধতাও থাকে। কিন্তু লোয়ার লেভেলে কিছু অফিসার্স, কিছু কর্মী যারা এই গভর্নমেন্টকে ভালোবাসে না, এবং তোমার পুলিশেরও কিছু লোক, তারা টাকা খেয়ে
আজকে বালি চুরি বলো, কয়লা চুরি বলো, সিমেন্ট চুরি বলো, জয়গাঁওতে এত পাথর পড়ে আছে, ভেঙে কেন তোমরা টেন্ডার করছো না? এটা তো এগ্রিকালচার, এটা তো ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট করবে। ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট কি করছে, কেন বসে আছে, ওয়াই? জলেশ্বরু মনোজ কুমার ভূঁইয়াଙ୍କ রিপোর্ট অপরাহ্ন লাইভ।